السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو الجديد عندنا هنا تمرين حول donc la quantité de matière. Donc غنتكلموا على la quantité de matière. Donc on dispose de 9,06 fois 10 à la puissance 21 molécules d'eau. إذا عندنا هذا لو نومبر جيغانتيسك ديال لي موليكول d'eau. السؤال الأول donc exprimer et calculer la quantité de matière d'eau présente dans cet échantillon. قال لي يعني عبر يعني عطي واحد التعبير ديال لا quantité de matière اللي كتعرف. Donc et calculer la exprimer et calculer la quantité de matière d'eau présente dans cet échantillon. نشوفوا في هذه العينة هذه اللي فيها هذا لو نومبر جيغانتيسك دو موليكول شحال كاين لو نومبر دو مول. السؤال الثاني دونك نعطي واحد الدوني أخرى. On dispose 8,67 fois 10 à la puissance 2 grammes de fer. عطاني هنا واحد لاماس واحد هاد ليشونتيون فيها هاد لو نومبر ديال لي غرام de fer. Exprimer et calculer la quantité de matière de fer présente dans cet échantillon. donc عطاني هنايا نفس الشيء كلمة عطاني لي دوني يعني لو نومبر d'Avogadro يعني donc c'est 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1 وعطاني la masse molaire ديال le fer c'est 55,8 grammes mol moins 1. ديال الوليدات وقفوا الفيديو donc faire pause à cette vidéo puis faire les deux questions et on passe à la correction إن شاء الله. إذن أعزائي التلاميذ نعود إلى التصحيح. إذن أول شيء غنتكلموا على لا كونتيتي دو ماتيير والعلاقات اللي كتهمنا في لا كونتيتي دو ماتيير. إذن الوليدات ملي كيتكلم ليا على لو نومبر يعني لو نومبر غنتكلم لا كونتيتي دو ماتيير هي بتيت ان توجور سي لو نومبر دو موليكول ولا لو نومبر دي اتوم sur Na. C'est sur un Avogadro tel que n باش نفهمها n ça c'est le nombre soit des molécules soit des atomes soit des électrons soit donc si c'est une entité chimique. voilà حنا في هذا الاكزرسيس هذا شنو غعطاني هنا عطاني واحد لو نومبر ديال لي موليكول. هاد لو نومبر ان عطاه ليا سي 9,0 هانتوما شوفوا معايا 6 فوا 10 على بويسونس 21 دونك 10 على بويسونس موليكول عطاني واحد لو نومبر موليكول بريسيد دو. دونك غنقسمو على ان ا يعني ثابتة افوغادرو لا كونستانت دافوغادرو غنلقى لو نومبر دو مول دونك سي لا كونتيتي دو ماتيير بكل سهولة الوليدات. Donc c'est le nombre de molécules. Donc application numérique. Donc n c'est 9,06 fois 10 à la puissance 21 sur Na qui est égal à 6,02 10 à la puissance 23. Bien sûr on a mol moins 1. C'est un nombre de molécules. Donc on a le mol donc petite n. Donc bien sûr donc n égale donc on ندير الحساب ونوجد donc la quantité de matière de l'eau dans ce cas c'est 1,50 fois 10 à la puissance 2 litres mol. إذن هيا بالمول ça c'est le nombre de moles de H2O bien sûr ممكن نكتب le nombre de moles de H2O qui est égal à 1,10 à la puissance 2 mol في هاد bien sûr fait la quantité pressée de H2O donc l'échantillon de H2O. الوليدات العلاقة الأخرى اللي غنخدم بها لا كونتيتي دو ماتيير ملي كيتكلم لي على لا ماس. إذا إلا عطاني لا ماس alors que la quantité de matière n égale donc c'est la masse de l'échantillon يعني واحد العينة على la masse molaire ديال ليليمون كي كونستيتيو سيت ايشانتيون. مثلا تكلمنا على هنا دونك تاع عطاني واحد هاد ليشانتيون دو فير دونك سي 8,67 10 على بويسونس 2 غرام دو فير. بيان سور غنتكلم على لا ماس مولير ديال لو فير اف او. فوالا هاد العلاقه هي اللي غنخدم بها في هاد
هذا الشطر من التمرين. Donc le nombre de moles, pardon. Donc n. Donc غنكتبها فوالا راني la masse c'est 8,67 fois 10 à la puissance 2, ça c'est grammes, sur la masse molaire du fer عطاها ليا سي 55,8 غرام مول موان زان. إذا نلاحظوا معايا الوليدات دائما غتلقاو هنا لتحت غرام مول موان زان ولا لتر مول موان زان او لا مول موان زان. دونك هاد مول موان زان دائما كاينه لتحت غتطلع غتولي ليا مول. دونك غرام مع غرام غتمشي، دونك غتبقى ليا بالمول ونحسب لا كونتيتي. دونك غرام مع غرام مشات. دونك ابليكاسيون نيميريك. دونك ان بيان سيغ لو نومبر دو مول دو فير تاع الشيره ديال لو فير ايغال ونحسب كالكولات. دونك الوليدات غنحسب ابليكاسيون نيميريك. دونك سي 1,55 10 à la puissance moins 1 mol. Donc on passe à l'exercice numéro 2. Donc l'exercice numéro 2, donc on dispose maintenant 8,07 10 à la puissance 21 atomes de cuivre. Donc donné à la masse molaire du cuivre, c'est 63,5 grammes mol moins. Et ça c'est un nombre. Donc on dispose ça, c'est un nombre. Il m'a dit de exprimer et calculer la quantité de matière présente dans cet échantillon. Calculer la quantité de matière. Donc même ça c'est un nombre. Donc je veux la quantité de matière. Donc ça, donc n c'est le nombre d'atomes sur Na. Donc c'est 8,07 10 à la puissance 21 atomes sur 6,02 10 à la puissance 23. Bien sûr ça c'est mol moins 1. غتطلع tous les mol. وندير الحساب ديالي بكل سهولة. Donc le nombre du cuivre, bien sûr, le nombre de moles du cuivre, ça c'est la quantité de matière du cuivre, presque 1,34 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Donc بكل سهولة الوليدات ملي كتشوف لو نومبر قسمها على لو نومبر دافوغادرو، على la constante d'Avogadro. Donc on passe à السؤال الثاني في هذا الشطر. Donc calculer, donc voilà la quantité de matière c'est n sur Na. Maintenant exprimer et calculer la masse de l'échantillon. Donc الوليدات ملي كتكون عندنا la masse de l'échantillon calculer la masse de l'échantillon. Donc عندنا واحد العلاقة هي هذه مهمة جدا. La quantité de matière c'est la masse de l'échantillon. comme ME c'est l'échantillon sur la masse molaire du cuivre. Bien sûr l'échantillon là du cuivre, l'échantillon du cuivre يعني واحد العينة ديال الكويفر على la masse molaire du cuivre. Donc la masse d'une mole du cuivre في application numérique. Donc je veux ME. Donc voilà N du cuivre هي هذه اللي حسبنا. Donc la masse de l'échantillon égale à N fois, donc c'est N du cuivre, donc c'est la quantité de matière du cuivre, fois la masse molaire du cuivre. Application numérique, donc c'est 1,34 10 à la puissance moins 2 fois la masse molaire du cuivre, c'est 63,5 grammes mol moins 1. Bien sûr, ça c'est mol. Donc mol moins 1 مع مول غتمشي غتبقى لنا 1 غرام. الوليدات ابليكاسيون نيميريك ورجع. Donc الوليدات la masse de l'échantillon c'est 8,51 10 à la puissance moins 1 غرام. إذن أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. إلى فيديوهات أخرى إن شاء الله أكثر عمقا وأكثر صعوبة. إذن لا تنسونا من الدعاء. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله.